Daramani Karava Shakala Ravana Karamana Karamangala Ramani Daramangala Ramani Daramangala Ramani Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tomara Pitra Amar, Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Ujavat Kramani Karavasya Kala Ravana Karavana Karavandala Ravani Karavandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Tomara Pitra Am, Dhanya Tomara Pitra Am, Dhanya Tomara Pitra Am, Dhanya Tomara Pitra Am, Dhanya Tomara Pitra Am. Ida Ravani Karavasya Kala Ravana Karavana Karavandala Ravana Karavandala Ravana Karavandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Ida Ravasya Kala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Ira ba 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 ra 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 ba ra. Ida Ravani Karavasya Kala Ravana Karavana Karavana Ravana Karavana Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shivara Kala Ravani Dara Bandala Ravani Dara Bandala Ravana Dara Bandala. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tomara Vidram, Dhanya Tomara Vidram, Dhanya Tomara Vidram, Dhanya Tomara Vidram, Dhanya Tomara Vidram. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारवाणी खारवश्य कला रवाना करवा सो गौरव रत्न जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंत कांड पिता वो शांति राज हालेलुया 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 तुम्हें सकल सृष्ट वस्तु राज करता हो प्रभु इधरवाणी खारवत रवाना करवंदल रवा तुम्हें आराधि काल अनंत काल बंदे तुम्हारा प्रणित जीवित परमेश्वर हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु ओ प्रभु तुम्हारे संपूर्ण ईश्वर तो होंतो ही बास करू तरवाणी खार वर्षा कला रवा तुमको जानी अनंत जीवन रे प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो पूरा बाबा बाबा शकर वंदना रवाणी खारवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु हालेलुया हालेलुया तुम्हारा अनुग्रह मान कर मध्य यथेष्ट तुम्हें कारण आम को छाड़ना परित्याग करना हो आम पाप धर्म अनुसार आम विचार करना हो और वर्षा काल रवानी खार बंदालवा किंतु तुम्हें दीर्घ सहिष्णु हुई प्रभु तुम्हें आम को पुनर्बार को सुযোগ दियोछ हालेलुया 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 तुम अरण्य करवर्ती मनुष्य मानकर मंगल प्रभु ईरवत्रवाणी कार बंदल रवा तथापि आम को योग्य भाव तुम्हें साहाय्य करो भय कंप स्थापना प्राण साधना करने दया करो इधरवाणी खार वर्षा कल रवानी खारवा तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव मध्य साधना करो प्रभु सर्वत्र मध्य तुम आत्मांगर कार्य साधित हो हालेलुया 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 तुम्हारा संकल्प अनुसार तुम आत्मांग दृष्टि समस्त प्राणी उपरे तुम्हें दियो प्रभु हालेलुया जपरी प्रत्येक प्रभु मन परिवर्तन कर तुम प्रति फेरबे पूरा वर्षा कल रवानी खार बंदल रवा जीसुन का नाम दया करो आमांतर सावधान सावधुत निकट सुग्राही हो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु का नाम प्रार्थना करूँ।
धन्यवाद तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद प्रभु Holy Lord, 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 Holy Lord. Shabara Kalaramani, Karamani, Kalaramani, Daraman, Kalaramani, Daraman, Kalaramani, Holy, 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 Shabara Kalaramana, Daraman, Kalaramani, Biri, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya, 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 तुम्हारा पिता नाम और तुम्हारा पिता नाम तुम्हारा पिता नाम और तुम्हारा पिता नाम तुम्हारा पिता नाम और तुम्हारा पिता नाम Holy, 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 holy. Shabara Kalaramana, Bara, 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 Bara. Shabara, Bara, 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 Bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Darabasha Kalaramani, Taramani, Karaman, Kalaramana, Darabasha Kalaramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, holy Lord, 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 holy Lord. Daramani, Kalaramana, Daramani, Daramani, Biri, 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 Daramani, Daramani, Kalaramana, Daramani, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaramana, Daramani, Daramani, Kalaman, Daramana, Daramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Daramani, Kalaman, Daramana, Daramani, Hallelujah, 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 hallelujah. Daramani, Daramani, Daramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaman, Daramani, Daramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idra mandal ramani, dara mandal ramani, kara mandal ramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. Shakara ba 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 ra 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 ba ra.
Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Indravakramani Kalaramana Dharamashakalamana Dharamana. Duravakramani Kalaramana Dharamana Dharamani Dharamana Dharamani Dharamana Dharamana Dharamana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaramani Taramani Taramana Ravana Taramana Ravana Taramana. Duravakramani Kalaramana Dharamana Dharamana. Holy, 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 holy. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Danya Prabhu, Danya Twara Putram, Danya Twara Putram. Vidaramani Kuravasha Kalaramani Karavanda Lavana. Kuravakramani Karavanda Lavani Karavasha Kalaramani Dharamanda Lavana. Jesus Karamani, Jesus Karamani, Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo. Hallelujah, praise the Lord. Dharamani Karavasha Kalaramani Karavanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jani chalu karta hai. सत्य जीवंत वास्तव परमेश्वर हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम नाम रे मुक्ति तुम नाम रे शांति हालेलुया आनंद हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खाला बरबत्र मनि खाला बंगार बत्र हालेलुया ओ प्रभु तुम भगवान से आनंद रे शांति रे हालेलुया इला खाला बंगार बत्र मनि खाला बत्र और समग्र उपस्थित प्रभु तुम उपस्थित पद कर पाए हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खाला बरबत्र मनि खाला बत्र आओ तुम समस्त निरीक्षण करिता हालेलुया 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 पूरा खाला भंगा मारी खाला बारा बरबा ओ प्रभु तुम्हारी करे ओ प्रभु निज लोक जी प्रभु हालेलुया संपूर्ण पृथ्वी अधिकार पुण्य प्रभु हालेलुया इधर खाला भंगा रबत्रा मारी खाला बारा बरबा हालेलुया 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 ओ प्रभु धन्य नाम प्रत्येक परिवार समर्पण करेছি प्रभु हालेलुया 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 ए पर्यंत गीत गाई तुम्हार धन्यवाद करेছি प्रशंसा करेছি तुम्हार सिंहासन निर्माण करेছি प्रभु हालेलुया हालेलुया बाबा बाबा नि खाना बारा बतुमा एबे तुमर कसे मंदिर नब सुनेबार समय में हालेलुया 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 तुम्हें राजी जदि तुम्हें मोर नब सुनंत हालेलुया इना खाला बंगारा बत्रा मानी खाला बारा बत्रा हालेलुया 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 धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्हें जदि आमक जत्न तो नहीं न थांत प्रभु राजा ने प्रभु से अकल गर्भनी की गई थांत प्रभु आमक कदासता मध्य रही न थांत प्रभु मात्र प्रभु तुमर महादया महाकरुणा तुम्हें आमन को विनष्ट करना ए पर्यंत तुम्हें सेवा तुम्हें आमन को लगाई रखछ प्रभु हालेलुया 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 पूरा खालबा नी खालबा करी मित्र हमारी शक्कर बत्र हमारी खालबा प्रभा ओ प्रभु तुम्हें कुशल प्राण दे आमन प्रभु पाप रो प्रायश्चित तुम्हें करो हालेलुया हालेलुया सेति आनंद अंगरे तुम्हें सेवा करि पारछु प्रभु तुमर धन्यवाद करि पारछु प्रभु हालेलुया 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 पूरी गोटे दिन प्रभु तुम्हें विचार ताई तुम्हें आश्वच प्रभु हालेलुया प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार प्रतिफल पुरस्कार दवा तुम्हें आश्वच प्रभु हालेलुया हालेलुया सेति तुम्हें कला जे है भरसा युक्त बंदी माने आ माने हम निकट को फेरी आसो हालेलुया कारण आज दुई गुण मंगल तुमको दवा को हम इच्छा करू छी हालेलुया पूरा खाला बंकार प्रभा सेति पाउल निज को बंदी करे तुम माई हालेलुया हालेलुया जेमती बंदी अवस्था थिला बेले ओ प्रभु कोन स्वाधीन नथाय से प्रकार भाव समस्त श्रृंखला कठिन श्रृंखला मध्य जीवा पड़े अनेक त्याग स्वीकार करिया पड़े प्रभु से प्रकार भाव तांको जीवन से करिथिले हालेलुया पूरा खाला बंगार मात्र माने खाला प्रभा आमने मध्य प्रभु से प्रकार भाव रे प्रभु आ प्रभु अनेक प्रभु समस्या दे गले मध्य प्रभु अनेक श्रृंखला मध्य दे गले प्रभु से वर्षा युक्त बंदी ओटो हालेलुया पूरा खाला बंदा मनुष्य खालबा प्रभा निजे खाला बंदार प्रभा हालेलुया आ जो माने आ जो माने से बंदी जो स्वीकार करिवे आ से माने वर्षा युक्त बंदी हेबे आ से मान पई तुम्हें दुई गुण मंगल प्रभा प्रभा सेति पई जगतर समस्त सुख समस्त विषय को से आवर्जन तुल ज्ञान कर हालेलुया पूरा खाला बंदार
बत्रमणि खाल बत्रवा आज अनेक विषय प्रत्येक ऊपर माड़ी बसे प्रभु ये संसार चिंता दुख अनराश समस्त जीवन को प्रभु क्षतिग्रस्त कर दिया हालेलुया 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 मात्र प्रभु तुम ठार रहिबा आ तुम ठार विश्वास करबा ओ से परिचय आनंद सर्वदा अनुभव करबा व्यतीत आ कोनोसी उत्तम विश्राम जगत रे नाही हालेलुया तो साय पिठु को कोनोसी विषय तुम हम कुणा करिना हो प्रभु खाद्य वस्त्र बासगृह जहाँ जहाँ प्रयोजन प्रभु तुम्हें समस्त तुम्हें ता साधन करिछ आमे मागु कि न मागु प्रभु तुम्हारा आम प्रयोजन तुम्हें प्रदान करिछ हालेलुया पूरा खाल बंदा मनीषा खाल बत्र हालेलुया ओ प्रभु रोग व्याधि तुम्हें सुस्थ करिछ बिना डाक्टर वैद्य रे प्रभु धन्यवाद 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 अनेक अनेक समस्या पर्वत तुलाइले मध्य तुम्हें ताहाकु संभवनी करिछ तुम आत्मांक द्वारा हालेलुया पूरा खाल बंदा मनी खाल बत्र हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु ओ प्रभु आमन को न्यायालय जावाक पड़ू नाही आमन को प्रभु डाक्तरखाना जावाक पड़ू नाही आमन को कोनोसी मनुष्यर साहाय्य नेबाक पड़ू नाही तुम नेतृत्वज्ञ काहारी साहाय्य नेबाक पड़ू नाही प्रभु मात्र तुमर ज्ञान आ तुमर बुद्धि द्वारा तुम आमन को प्रतिपादन करिछ हालेलुया 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 ओ निश्चय प्रभु जदना से इस्राएल मन को तुम्हें कोडायने समय तुम्हें समान को जागतिक विषय प्रदान करिया पे युद्ध में देश प्रदान करिया पे प्रतिज्ञा करिथिलो किंतु आज तुम्हें आमन को अनंत जीवन देबार प्रतिज्ञा करिछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद ताहा केही आमन को पाखुर हरण करि पारिबे नाही सेतमै तुम नाम रे धन्यवाद करिछ हालेलुया पूरा खाल बंदा मनीषा खाल बत्रवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद जो मंडली तुम नहक आछिछ से मंडली मध्य तुम आमन को रखिछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु आमन को बालक भिन्न तुम करिना प्रभु सेतमै मध्य तुम नाम धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम हमको बालक देइछ मध्य विश्वासी को देइछ अनेक साथी मान को मध्य तुम हमको रखिछ प्रभु सेतमै प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद नित्य नित्य तुमर वाक्य सुने पे दोगछ प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम सिधा देश लाणी ओ प्रभु सलोमन को ज्ञान रे वाक्य सुने पे निज को धन्य मन करथिले मात्र आज प्रभु आज तुम सत्य वाक्य नित्य नित्य हम देउथा पाई तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु अनेकंक पाखरे प्रभु तुम हमको सेमानकर भय भाजन करिछ प्रभु सेमान हमको देखि भय करंती प्रभु हालेलुया सेते प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद पूरा खाल बंदा मात्रा मनीषा खाल बत्रवा मोदास में ओ प्रभु दिव्य ज्ञान रे तुम परिपूर्ण करिछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद अनेकंक तुम प्रति फेराउछनी प्रभु सेते धन्यवाद 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 ओ प्रभु प्रत्येक प्रभु तुम दास मान को मध्य ओ मंडल से गठन करिछनी प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु मैं तांकर समस्त मंडल को तांको मध्य आशीर्वाद परिवार को विशेष आशीर्वाद करो प्रभु आमन के हम परिवार के मन को आशीर्वाद करो प्रभु हालेलुया पूरा खाल बंदा मनीषा खाल बत्रवा ओ प्रभु निश्चय प्रभु तुम्हें शीघ्र आसीबो सेतमे तुम्हें हम प्रत्येक हम गुटे प्रश्न जीवन मध्य दे काटबो छ धन्यवाद 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 ओ प्रभु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु हाँ प्रभु तुम आमन को मध्य अछ तुम उपस्थित अछ प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 तुम से करुणा भरी तुम आमन को चाहिए अछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 पूरा खाल बंगाल बत्रवा ओ प्रभु दर्शन दिन करिना हम प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया पूरा खाल बंगाल वित्रा मनीषा खाल बत्रवा प्रेज द लॉर्ड 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 ग्लोरी टू दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया सब किछि गौरव तुम हो तुम आत्मा कदर में परिचालित करो प्रभु तुम सेवा कार्य को संपूर्ण गौरव ओ प्रभु तुम करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ये समस्त निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी मार्को 5 पर्वर 25 रु 34 पद मध्य गोटे आश्चर्य कर्मर विषय लिखाई 12 वर्ष पर्यंत प्रदरोगिणी स्त्री जीशु वस्त्र झुंपा छुईकी आउ से सुस्थ होता एपरी लिखाई से स्थान में से 12 वर्ष पर्यंत रोगग्रस्त जड़े स्त्री लोक जे कि अनेक वैद्यों द्वारा बहु क्लेश भोग कर सर्वस्व व्यय करते हैं किछि मात्र उपकार न पाई बरं अधिक पीड़ित हो पड़ता से जीशु विषय शुणी लोककल मध्य पछड़ आसी लुगा छुईला कारण से कहूला केवल लुगा छुईले मु सुस्थ हेबी से क्षण तार रक्तस्राव शुष्क है पुणी से जे रोगरू आरोग्य होइछि यहाँ से निज देहरे अनुभव कला तत्क्षणात जीशु
आपणाठारु शक्ति निर्गत हवा अंतरे ज्ञात होई लोककहल मध्य बुली पड़ी कहले किए मोहर लुगा छुईला। तांको शिष्य मैंने कहले आपण देखा जे लोक समूह आपण माड़ी पड़ुअ आपण कहते किए मते छुईला किंतु जे यह करिथिला ताहाकू देखिबा निमंते से चतुर्दिगरे दृष्टिपात करने लगे। से स्त्री लोकटी आपना प्रति जहाँ घटी ताहा जानी भୟରେ थरी थरी आसी ताहांको चरण तले पड़ी समस्त सत्य कथा ताहांको कहला। तरे से ताहाकू कहले बस तोर विश्वास तोते सुस्थ करिअछि, शांति रे चली जा और तोर रोगरु आरोग्य होता। प्रभु यीशु जे कि नित्य जीवित आज मध्य से आश्चर्य कर्म साधन करुछन्ति। आउ से आश्चर्य कर्म पाइबा पई आमान को किछि करिबा को आमानकर किछि कर्तव्य अछि। एडी जतला माने स्त्री लोक बिचरा माने चिंता आमे करू अच्छा देखुछु प्रथमे आउ ताठारे गोटे विश्वास गोटे दृढ़ विश्वास ताठारे देखा जाइछि। से कहूतिला मन मन रे जे जेतल यीशु विषय शुणिला से एपरी शुणिथियो यीशु कही जड़े व्यक्ति अछंती आउ से चारिडे बुली ईश्वरंकर वाक्य घोषणा करुछंती आउ तांको द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म मान होउछि। जे कौन सी रोगी तांको पाखु गले से सुस्थ हो जाउछि, मृत माने जीवित होउछंती। एई प्रकार विषय से शुणिथियो आउ लोक माने समानक मध्य चिंता करथिले से बोधे ख्रीष्ट हेबे जहाँकर जगत को आसीबार थिला। भविष्यत वक्ता माने आउ जहाँ कहिथिले ईश्वरंकर पुत्र जगत को आसीबे एवं आउ समस्त मानव जाति पाई से परित्राण कर्म साधन करिवे एपरी आ विश्व सब लोक मान मध्य चर्चा आउ होउथिला आउ से ताहा शुणिथियो। तेणु जेतोले से यीशुंक निकट को से आसुची सुस्थ हवा निमंते ता मनरे गोटे दृढ़ विश्वास नहीं तांगर वस्त्र बा तांग वस्त्र झुंपा छुले मु सुस्थ हेबी। प्रथम कथा ताठारे देखुछु जे जो गोटे विश्वास से अनेक वैद्यंक द्वारा से चिकित्सित होते मध्य तार किछि उपकार ही नथिला। से सर्वस्व व्यय करथिला तार हेरे मध्य तार कौनसी प्रकार आउ से उपकार हेई नथिला। से बहु क्लेश भोग करुथिला से आउ सर्वस्व व्यय करथिला पुणी किछि तार उपकार हेई नथिला बरं से अधिक पीड़ित होई पड़थिला। 26 पदरे एपरी सब लेखा अछि। तेणु एपरी समय मनुष्य माने नितांत भाव में हताश निराश हो जाए बेले बेले आउ गोटे चरम पदक्षेप नहीं जाती बंचिवा अपेक्षा मरिवा भल कही किंतु सेपरी नुह। प्रभुंकर आउ गोटे उद्देश्य मनुष्य जीवन में रही जेपरिक स्त्री लोक जो सुस्थ होउची आउ समस्त आगे ता कथा कह जाउची आमे देखुछु जे एटी बाइबल रे ता विषय लिखाई तार ना तो लिखाई ना मात्र जड़े स्त्री लोक बोली लिखाई एपरी गोटे कार्य नई ता विषय ये लिखाई न था। से यदि घरे सेमती रही था मरवाई से पसंद करता बाइबल रे ता कथा आसी न था मात्र से जनाशुना हो गला ता जीवन केमिति गोटे आदर्श हो गला। हजार हजार वर्ष धरी ए स्त्री लोक विषय अनेक आलोचना करुछंती चिंता करुछंती शिक्षा दिया जाउची जीवन ठारू शिक्षा ग्रहण करने कह जाउची। आज मध्य आमने से प्रकार भाव में आउ ए वाक्य को आमने ध्यान करुछु यीशुंक निकट को आसवा द्वारा ता जीवन एमिति भाव में बदली गला। तेणु आमने कौन सी जगतर गोटे लोक पाखक जाई न पारू से जते विशिष्ट लोक हेले मध्य मात्र यीशुंक निकट को आसवा आमर नितांत आवश्यक।
जेहेतु तांको ठारे अनंत जीवन अच्छी केवल रोग सुस्थ आश्चर्य कर्म नहीं ए सबू तो जगतर विषय दृश्य विषय जहाँ क्षण काल स्थायी मात्र अदृश्य विषय जहाँ अनंत काल स्थायी तांको ठारे अनंत जीवन अच्छी आउ कहा ठारे नहीं लेखा होची आकाश तले मनुष्य मान मध्य आउ कौन से नाम दि जाए ना परित्राण पाइबा निमंते केवल जड़े व्यक्ति अच्छी यीशु कहीं से ईश्वर पुत्र जगत को आसिले आउ से समस्त मानव जातिर पाप क्षमा निमंते क्रूशरे प्राण देले द्वितीय लोक कहीं देना कौन सी स्वर्गदूत नहीं कौन सी धार्मिक नहीं कहीं भी नहीं धार्मिक कौन लेखा तो अच्छी पाप न करी सत्कर्म करवा जड़े धार्मिक जगत रे नहीं जदि कहीं कह जे आउ मु पाप करना कि मोठारे पाप नहीं लेखा होची ताले से मिथ्यावादी से ईश्वर को मध्य मिथ्यावादी करिछि कारण समस्ते पाप कर ईश्वर महिमारू ना पड़ी तेणु केवल प्रभु जीशु जहाँ ठारे पापर लेश मात्र नथिला से क्रूशरे प्राण देले समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते तेणु तांको छड़ा परित्राण आउ कहा ठारे नहीं आउ जे तांगड़े विश्वास करियो से विनष्ट नहीं अनंत जीवन पाइयो तांको निकट को आसीबा दरकार अनंत जीवन तो अच्छी ता सहित ए जगत रे मध्य मनुष्य पई जा आवश्यक एपरि समस्त किछि विषय तांको ठारू आउ आमे प्राप्त होई पारिबा कारण जीशु निकट को आसीबा निहाती आवश्यक आमानकर जीवन को से बदले देवे ए स्त्री लोक एपरि भाव से दिन आसिला गोटे दृढ़ विश्वासर सहित आउ किपरि से तत्क्षणात् से सुस्थ हो गला मात्र गोटे विश्वास तो तार थिला जे जीशु पाखु बोले मो भल हेबी तेणु से आसला जीशु पाखु आउ कहा पाखु जाइनि सेहीपरि जदि आमने जीशु ठारे विश्वास करने चाहूँ ताहले से सबकिछि करबा पई समर्थ तांको निकट को आसिले केवल तांको ऊपर निर्भर करबा दरकार मनुष्य उपर निर्भर कले रोगरू सुस्थ होगापी डाक्तर वैद्य उपर निर्भर कले प्रभु संतुष्ट हे ना गतकाली कही प्रभु वाक्य कहवा समय प्रभु को आमको संतुष्ट करने को हम प्रभुंर कौन संतोष अनुसंधान कर लिखा होपरी एवं आउरी लिखा हो विश्वास बिना तांकर संतोष मात्र असंभव तेणु जदि आम विश्वास करूँ जीशु ठारे आम को संपूर्ण निर्भर रखा हम से रोग सुस्थ करि आश्चर्य कर्म करि आउर असाध्य किछि नाही कारण जो से जगत रे थिले बाइबल लिखा हो से मनीष रूपे देखागले बाहर को से मनीष रूप से देखा जाउथिले मात्र भितर से ईश्वर थिले तेणु लिखाई तांको संपूर्ण ईश्वरत्व देहवंत ही बास करुथिला आउ फुलनेस ऑफ गॉड माने से 100% गॉड भितरे आउ बाहरे 100% मैन ईश्वर मनीष रूप नहीं कि जगत को आसी थे नचेत किसी असाध्य हम नहीं कि आश्चर्य कथा समस्त किसी कार्य आउ से जे तांको ठारे साधित होता आउ जेते सब आश्चर्य कर्म होता बाइबल जो लिखा हो एते आश्चर्य कर्म जीशु करिसेंती एटा तो चिंता ही करि होनेगा जे आउ जोन लिखित सुसमाचार पर लिखा होची एते आश्चर्य कर्म से करथिले जे जदि सब गुड़ाक लेखाई था एते पुस्तक लेखाई था जे जगत रे मध्य रखा स्थान होता ना मु बुझी पारु नहीं ताले केते आश्चर्य कर्म आउ ताहा बाइबल जहाँ अच्छी अल्प केतटा थिबो किंतु से कोटि कोटि कहले मध्य ता यथेष्ट माने पृथ्वी रे जदि रक्षा को स्थान नियंट माने एते पुस्तक लेखाई था माने मनुष्य चिंता ही करि परिबो ना सेटा से समुद्र बालीपुरी होइथिबो एपरी कार्य किए करिछि से मत तो जीशु कहले स्पष्ट रूपे मोर वाक्य हेतु जदि मते विश्वास करूना मोर कर्म हेतु विश्वास कर हेले मध्य लोक माने तांगड़े विश्वास करूनथिले तेणु विश्वास करिबा आउ प्रकृत रे गोटे सहज विषय नहीं कहीं ना
এই জগৎপতি অর্থাৎ শয়তান সে ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେହି ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:12 ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଟାଣୁଆ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମାତ୍ର କିଛି ହେଉନି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେସାୟା 28:16 ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନ ଘଟିଛି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାହା ଅନେକ ଦିନର ବିଷୟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେସାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ, ଯେସାୟା 28:16 ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ତାହା ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଏବ୍ରୀ 10:38 ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ହେଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଫେଥ୍, ଦୁଇରେ ତା'ର ଗୋଟେ କରେଜ୍, ତା'ର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କେମିତି ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସୁଥିବେ। ମାତ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସାମାଜିକ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅଲଗା ରହିବା କଥା, ଲୋକ ସମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଆସିଛି, ଯଦି ତା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କରାହେବ ତାକୁ। ଏ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲା କହି ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଷୟ ବଡ଼ ତ କଠିନ, ଆଉ ସବୁ ପଥର ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଏପରି ବିଷୟ। ମାତ୍ର ସେ କିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସେ ଆସୁଛି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହସ ଅଛି, କରେଜ୍ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଇବେଲରେ ସେ ସାହସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଛୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ବାଇବେଲରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ସାହସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଭୟ, ସମାଜର ଭୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୟ, ନାନା ବିଷୟରେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ
विशेष भाव में व्यवहार करें ना, कारण बाइबल लिखाई लोक भय फांदजनक लिखा फांद माने फास फासरे सबू आउ पशु पक्षी जोड़ा को धरा जाई पारे से गुड़ा को धरा जाए से फास बा फाँसी रे आउ फाँसी दे आउ प्राणदंड दि जाए सेटा किसी भल कथा ना भल विषय ना से दिन जो से साउल इस्राएल राजा थे प्रभु तांको ग्राह्य कले जेहेतु प्रभुंर वाक्य सब पालन कर पारे ना आउ कहीं सेपरी कले शेष से गोटे कथा स्वीकार करी कहले सामुएल भविष्य वक्ता सम्मुखें मु लोक मानू भय कली ता सत भी होता पारे कारण केते सैन्य सामंत से धरिकी जाइछन्ति हजार हजार संख्यार तो नहीं थे समस्ते जिते चाहते भल लुट द्रव्य सब देखी आउ से माने वो तो सुना रूपा बहुमूल्य वस्त्र अन्यान्य आउ सब द्रव्य मध्य थिबो पुष्ट पुष्ट पशु गोरु छेली मेंढा ये सब से जो आणुंट जड़े लोक कौन कर मना कले से शुणु न मारदेवे दरकार है जड़े लोक कौन से कर भी गोटे स्वाभाविक विषय किंतु सेटा तो कनसीडर करागला ना तो कहले हाँ आउ जड़े लोक तुम कौन कर एत लोक मैंने सब एमती कले हाउ है प्रभु ठारे तुम प्रार्थना कर क्षमा प्रार्थना कर तो ठीक विषय है सेमती तो कहलानी छाड़ी दिहला ना आउ जमी जिओ से कहला से भाव आउ कहबार थिला बलवान अति साहसिक से साहस न से भय करू अग्राह्य करदे परमेश्वर आउ कहला परमेश्वर तुम अग्राही कर तुम ठार राज्य नहीं जाइए आउ जड़े लोक आनी दाऊद से कि प्रकार साहसिक लोक देखु तो गलियात सम्मुख कहीं ठिया ही पार ना ये जड़े लोक जा सामना कर बद्ध कले आउ से कले जो आउ परमेश्वर को जीवित ईश्वर तू तुच्छ कर नाम आसूची कि साहसर सहित गले आ कार्य सेटा चाहती जदि साहस नहीं से प्रभु निकट में आउ ग्राह्य हो पारे ना जगत तुम मध्य क्लेश अच्छी लिखा किंतु साहस धर मु जगत को जय कर मोर परिवर्तन पर एपरी अनेक ताड़ना प्रतिबंधकर सम्मुखीन हो बहुत प्रकार भाव में अनेक विषय आसला मोर सम्मुखें मो मन में आसला कौन करी बापा माँ आउ मो परिवार ग्रहण करें किए कथा आमूलचूल परिवर्तन हो जाऊँ गोटे कथा अवश्य अन्य धर्म ना ख्रीस्टियान धर्म हेल्ले मु जो रास्तार गली नीति नियम मध्य कड़ाकड़ी बाइबल मानवाई से तो आउ अनेक करती ना अनेक मंडल करती ना तेणु से ग्रहण करें ना पुणी निज बापा से 12 वर्ष पर्यंत जन जो प्रचारक थे ये केमी मत सब त्याग करेंगे मो बड़ बापा भी प्रचारक थे बड़ बापा बाप को भाई से भी प्रचारक थे एमाने केमिति गुड़ाक ग्रहण करेंगे असंभव विषय था किंतु विश्वासी पक्षे सब संभव साहसर सहित मो कार्य कली पुणी जो बहुत विरोध करागला मोर प्राणनाश पर्यंत आउ मते आउ प्राण रे मारिदेवाई जो आउ षड्यंत्र करागला गुप्त मंत्रणा करागला छकी बसिले मतलब ये सब जदि मु भय करी मु तो गोटे लोक थी भय करते आउ मो बापा माँ भाई भनी परिवर्तन होता नहीं से बड़ बापा जो प्रचार थे से गोष्ठीर परिवर्तन होता नहीं जो बड़ बापा भाई प्रचार थे से परिवार परिवर्तन होता नहीं जो सब गुड़ाक स्थान मानक सब मंडली सब स्थापित होती से सब गुड़ाक हो पारंता ना किपरि भाव में से प्रभुंर सेवा करुँच पवित्र आत्मार पूर्ण हो शेष लोक मैंने प्रथम होती से मध्य प्रचारक पाड़क हो सब उठी विभिन्न स्थान को जाई प्रभुंर वाक्य प्रचार कर आश्चर्य कर्म करपरिक जी प्रधान भाव में मोर शत्रु थे से मध्य शेष परिवर्तन हो मो पाखक आसी बदली जाकि से भी पास्टर की उठी पवित्र आत्मार पूर्ण ही आश्चर्य कर्म मान साधन कर कार्य कर
ଏ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କେବଳ ଯଦି ମୁଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଉ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ଜନ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଭୟ ନାହିଁ। ତ ଲେଖା ହେଉଛି ହିତପଦେ 28 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ଆଉ କେହି ନ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ହେଁ ଦୁଷ୍ଟ ପଳାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସୀ। ସେ ସାହସ ତରକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରେ ସେଇଟା ଦେଖା ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ କିଛି ଭାବୁନି କିଏ କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ, ତାର ସେ ଭାବୁଛି ମୋର ତ ଶେଷ ସମୟ ବୋଧେ, ମରିବି ତ କୌଣସି ବାଟେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ହେଲେ ମରିବି ସେମିତି ହେଲେ ମରିବି, এই ପ୍ରକାର ଭାବ ବି ଆସିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଠାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଝୁମ୍ପାଚରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ଯଦି ହେବି କାହିଁକି ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ କାହାକୁ ମାନିବି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହସ କେମିତି, ଜଣେ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହସ କେମିତି, ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାଠାରେ, ଆଉ ଏକଦମ ସେ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାର ସାହସ କେମିତି, କାହାକୁ ଭୟ ନ କରି ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍, କରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ମାନେ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଆଉ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, ପ୍ରାଣପଣ କର। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଥିବେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଛୁଇଁଲା। ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି କାହାର ହାତ କାହାର ଗୋଇଠି ଏଇଟା ସେଇଟା ବାଜି ସେ କ'ଣ ଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସହଜ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆସି ଛୁଇଁବ କହିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ସେଇଠି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ଠେଲି ଦେଇଥିବେ, ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଅନେକ ଥର ସେ ବିଫଳିତ ଛୁଇଁବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିଏ ଯଦି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ସେ ପାଟି କରୁଥିବ ତୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତୋ ଦେହରେ ବଳ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତୋ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବେ, ଉଦାଦଳ ହେଇକି ତୁ ମରିଯିବୁ, କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏମିତି ଆସିବାକୁ ହେବ, এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଆସିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ସବୁ କଥା ଜାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ସେ ଆସୁଛି, ଦରକାର ହେଲେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା ଠିଆ ହେଲେ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ ତମେ। ଯେମିତି ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲା, ଯୀଶୁ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଦେଖିନଥିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା କ'ଣ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଥିବେ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ତାକୁ ଅନେଇକି କିଛି କଥା କହିଲେନି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଆଗରୁ ଯୋଜନା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷ ଘରକୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସୁସମାଚାର ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଠିଆ ହେଇକି ରହିକି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ରୁହ, ଜଣେ ଆସୁଛି କେହି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ନା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆଉ ଲୋକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଛଟପଟ ହେଇକି, କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଏମିତି କହିଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ। ଯଦି ବା ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାର, ସବୁ ଜାଣ, ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ, ପରିଶ୍ରମ, ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍, ଡିଲିଜେନ୍ସ, ଏଣ୍ଡେଭର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ଆମଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କିଛି ହେଉନି ଆମଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ଛୁଇଁଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଫେଥ୍, କରେଜ୍
ତାର ସାହସ, ତାର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍, ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ, ଡିଟରମିନେସନ୍, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ। ଅନେକ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଯାହା ହବ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ସଂକଳ୍ପ, ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନାହିଁ। এইটা প্রভু চাহান্তি, তাহলে প্রভু কার্যক্রম এমিতি সংকল্প অনেক 42 বর্ষ পূর্বে মো ভিতরে আসলে মু পবিত্র আত্মা পাইবাকু হব, যীশুଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ হব, সে মতে কথা কহিবাকু হব, মতে শক্তি দেবাকু হব। মু সংকল্প কলি, স্ট্রাইভ, প্রাণপণ উদ্যম মু কলি, খুব মু সাহসী কহিলি। ঘর পরিবার সমাজ মণ্ডলী কাহাকু বলি কিছু বলি মু মনে কলি নাই। এপরি সমস্ত বিষয় ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହବ, ମୁଁ ହାସଲ କରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଠି ଗଲେ ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଏପରି କଲେ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ପୁରା ସଫଳ ହେଇଗଲି, 100%, 100% ସଫଳ ହେଲି। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି, କେବେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ସେଇଟା। ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଦଳୁଛନ୍ତି, ବଦଳିବେ ଆଗକୁ। ଯେତିକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ସେ ଝିଅ କହିଲା, ଯେଉଁଠି ପାଦ ତୁମେ ଦେବ ସେ ସ୍ଥାନ ତୁମର ହେବ କହିକି, ମୋ ଠାରେ ବି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ଖାଲି ସେୟା ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଦେଖେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ସେ ମୁଁ ମିଟିଂ ନେଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଅଛି ତାର ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଅନେକ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଆଉ ସବୁ ଆୱାଜ ଯାଉଛି ସବୁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଜିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଭାବରେ ଆମ ପରିବେଷଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ମିଟିଂ ସରିଲା। ଯେମିତି ମିଟିଂ ଶେଷ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ସବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କଲି, ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ସବୁ କରିବାରେ, ଯଦି ସେପରି ନ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ନ ପାରେ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି, ହାତ ନ ଉଠାନ୍ତି, ନ ଚିଲାନ୍ତି, ରୋଦନ ବିଳାପ ନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି କେବେ ମନେ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କରେନି, ଏପରି ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି କରିଥିଲି। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶିଷ୍ଟ କହିଲେ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ନ ପାରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ଅନେକ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ନେଇଗଲା ଆସିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଖୁସି ହେଲେ, ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ଶେଷରେ, ବତ୍ସେ ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ଓ ତୋହର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରବାଶାକାଲାରବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲରବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲର। ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ବତ୍ସେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ତୋର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା। ଇଦାରବାଣୀ କାରବତ୍ରମାନେ କାରବାଶାକାଲାରବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲରବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲରବା।
ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅଣାବିଷ ଦେଖି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଇତାରା ଦାଦା ଦା ବାବା ବାବା ବାସାକାଲା ରବାନି ଖାରାପ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଦୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆଉ ପ୍ରବାହ ପରେ ଏଇ କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗତକାଲିଠାରୁ ପାଗର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନାହିଁ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ମୁଁ କିପରି ଗୋଟିଏ ବିଷମ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେ ଚିନାକୁ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଦୂରରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଛି ଟିକେ ଭୟରେ ବା କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୋଟିଏ ମଗ୍ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ସେ ଧୋଇକି ଯିବକୁ ଆଉ ସେ ଧୋଇ ଆଉ ସେ ଯାଉଛି। ତା ମୁଁ କହିଦେଲି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ତାହା ପାଣି ତ ଆଉ ତାହା ବର୍ଷା ଥଣ୍ଡାର ବିଷୟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାରଣ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଟ୍ ଘର ହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ଏ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଆଉ ତୁମେ କହିଲ ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ সেই প্রদরবিণী স্ত্রী সদৃশ তুম নিকটবর্তী হওয়া অনুগ্রহ কর তহিলে তুমঠার আশ্চর্য কর্ম লাভ করা কেহি আমানকু সেতু নিবৃত করে পারিবনি বা আশ্চর্য কর্মকু অটকাই পারিব না ইতারা সামানা কারাবা ত্রমানা কারাবা যীশুঙ্ক নামরে যীশুঙ্ক নামরে যীশুঙ্ক নামরে দয়া তুম নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে তোমার কণ্ঠাবিধা পাদ প্রণাম চুম্বন করে শুনিল বলি ধন্যবাদ দিই নিত্য জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামରେ এই প্রার্থনা করুଛୁ আমেন। পিতা ঈশ্বরଙ୍କର প্রেম প্রভু যীশু ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ